Okay, ଏତେ ଫୁଲ ରଖୁଛନ୍ତି आंतर्जातिक दिव्यांग दिवस सारा विश्व जो मैंने दिव्यांग मान कार्य कर साधारण विद्यालय सरकार निर्देश दिव्यांग दिवस पालन समस्त आंतरिक शुभेच्छा एवं आज आम अनुष्ठान प्रतिष्ठाता विनम्र प्रणति। आज जो दिवस आरंभ है ये 15 दिन पूर्व नेहरू सुभाष आरंभ होता 17 तारीख आम आरंभ करूँ स्कूल विद्यालय स्तरीय कार्यक्रम तेणु आज हूँ तार
କହିବାକୁ ଗଲେ ଉଦ୍ଯାପନୀ ଦିବସ। ଏହି ଦିବସ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପୂଜ୍ୟ ସଭାପତି ମହୋଦୟ, ମଞ୍ଚାସୀନ ପୂଜ୍ୟ ଅତିଥିଗଣ ଏବଂ ଉପସ୍ଥିତ ଗୁରୁଜନ, ସାଥୀ ଓ ସ୍ନେହର ପିଲା, 17 ତାରିଖରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲୁ। ସେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ତରର ସବୁ ସାଂସ୍କୃତିକ ଏବଂ ସ୍ପୋର୍ଟସ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥିଲା। 23 ତାରିଖ ଦିନ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ହେଲା। ବିଶେଷ କରି ଆମର ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ସଶକ୍ତିକରଣ ବିଭାଗ ଆୟୋଜନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏବେ 1 ତାରିଖରେ ସୋଆ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି। ଏ ବର୍ଷର ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଦିବସର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଅଛି ସାମାଜିକ ପ୍ରଗତି ପାଇଁ ଅକ୍ଷମତା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ସମାଜ ଓ ପ୍ରତିବେଶନ ଦେବ। ଏହି ତାରିଖ ଶ୍ରୀମତୀ ଝରଣା ଓଝା ମ୍ୟାଡାମ ଏବଂ ଆମ ଅନୁଷ୍ଠାନର ପୂଜ୍ୟ ସମ୍ପାଦିକା ମହୋଦୟ ଏବଂ ପୂଜ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ଜୀ ତଥା ସମସ୍ତ ସହକର୍ମୀ ଏବଂ ଗୁରୁଜନଗଣ, ପିଲାମାନେ, ଆଜିର ଅତିଥିମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ବିଜ୍ଞାପିତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଷଦରେ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ କରାଯାଇପାରିବ ନିଶ୍ଚୟ ଆମର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମହୋଦୟଙ୍କ ପାଖରୁ ଶୁଣିବା ଏବଂ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ତରରେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ଅଛି ଆମ ତେଣୁ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଶୁଣିବା। ମୁଁ ଆଜି ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସୂଚନା ଦେବା ପାଇଁ ପୁଣି ଯୁଗଳ ସାର୍ କରୁଛୁ। माननीय सभापति महोदय तथा अनुष्ठान उपसभापति श्री नंद सार, अन्यतम मुख्य अतिथि आमर आनंदपुर अंचल विज्ञापित पालन करते मत प्रारंभिक सूचना देवार सुजोग मिलता मुझे खुशी अनुभव करुच्ची। कथा दिव्यांग दिवस प्रति वर्ष या डिसेम्बर 3 तारिख पालन हो किंतु 1992 मसीहा पूर्व प्रति वर्ष मार्च मास तृतीय रविवार पालन करा किंतु आम भारत में भोपाल राज्य 1984 मसीहा डिसेम्बर 2 तारिख राति एक यूनियन कार्बाइड गैस लीक हो गोटे कारखाना डिसेम्बर 3 तारिख सकाल हजार हजार दिव्यांग सृष्टि होते बहुत लोग मृताहत होते। दिन को आखि रखी आम भारत दीर्घ दिन जातिसंघ प्रस्ताव रखी आसुले जे डिसेम्बर 3 तारिख विश्व दिव्यांग दिवस भिन्नक्षम दिवस रूपे रखा जाए किंतु यह आम भारत दाबी को सम्मान जन जातिसंघ 1992 मसीहा ठारू डिसेम्बर मास 3 तारिख टी दिव्यांग दिवस रूपे पालन करने सारा विश्व में निष्पत्ति निगला। आमर दृष्टिहीन छात्र छात्री मुख्यमंत्री छात्र छात्री राज्य स्तरीय कार्यक्रम जाती तेणु से उपस्थित नहांती जिला स्तर में बहुत पुरस्कृत होती राज्य स्तर में किसी पुरस्कार आनी आज सन्ध्या फेरवे किंतु अनुमति सभा करे सभार अन्यतम उपस्थित अतिथि मैंने आमर कर्मयोगी साथी मैंने सभार दिव्यांग दिवस संपर्क में किसी किसी कहे आज कार्यक्रम को अनुष्ठान तरफ समस्त को स्वागत करुच्ची आज दिवस उपलक्षे समस्त को शुभेच्छा मत जन मु अनुरोध करी वर्तमान आवर जो शिशु छात्र छात्री मैंने अच्छा आज दिवस तात्पर्य विषय किसी आलोकपात करने।